निकालो ना। हाँ ऐसा कर। বরফ গুলা খুব সুন্দর লাগে। সাইডের ভিউ না ওই যে, হ্যাঁ এই সাইডে তো উঠাইতেছি, এই যে ভিউ গুলা অনেক সুন্দর লাগতেছে। এগুলো বরফ, এগুলো বরফ। बर्फ तो ऊपर पूरा उठा ना, ऊपर सफेद सफेद उठा, पहाड़ उठा ना पहाड़। हाँ ऊपर बर्फ तो बहुत उठा है। हाँ घी निकाला, घी घी। ওই যে বরফ জমে রয়েছে।